So ato sa Tangil and ako ron sa South Bus Terminal. And the reason why I'm going there is because it's fiesta. Fiesta nun sa province, sa Negros Oriental, sa La Libertad. Karon napaabot na naman puno ang bus and then we're off to go. It's going to be a long ride. I have arrived here in Negros. Kita na ako ng mami dire. Let's go sa parking. Let's go. Amen! Okay, pilit kayo ko. Naglisod ko ani muhang kuan. Mao dyan na nakapakuan. Gaan na kayo kung bago. Gaan na dyan na. Kari may pahago na ako. Kari muhang Mona Lisa. Saan siya oy? Nabata dyan. Petog. Hindi kami akong duty. Sa bus. Ha? Bus. Sa bus? Ako na to. Mahadlok ko. Mahinanok niya ako. Saan yung sakyan? Aircon? Aircon. Oo. Kanya? Ako nagtitikpalit. Hmm. Hukdan na sad. O ang kauban sa word. Tana sila ba na? Ay, gani ko andi. Ay. That's youngest talk ang page na to. Nakita siya sa mapa-mapa. Ha? Asaan eh? Angels. One. Two. Three. We have arrived. So, nanami diri sa Amuang Province, which is Negros Oriental. Nami diri nag-stay sa Amuang Resort, which is Upadas Beach Resort. And this is where I'm going to stay from May 1 until May 5. So, that would be a total of 5 days and 4 nights. Murag klaro na dyan, murag haggard na dyan kayo ko, no? So, pag abot na ako, grabe dyan ka-init, nalimuot, pilit, kaya tungod kay daw naligo ko pagpunta. Ang biyahe ng god, init, and then kuan pa sa hangin sa dagat, so pilit dyan na siya. So, pag abot na ako, haggard dyan kayo ko. Sakto po, kaya pag abot na ako, pag gawas ng support, is nana silang mama nagpaabot sa gawas. We went straight to Gihulngan, kaya namalit ni og ingredients or mga fruits na idungag sa cafe na amuang business here sa resort. Then we went straight here sa amuang room. Then paghuman is nangaon me for lunch. So karon murag magpahilo na sa ako kay I will go to sleep sa kay duty pa ko unya wa pa ko'y tulog. Gahapon pa ko nagmata sa gabi eh. So lamig na jud kay itog, andam na nag-andar ng aircon. Ready na ta mo sleep. I mean mag-ilis pa ko but I'm all set na. Ako sapatos, but mag-ilis na lang ko pang tog. And then, mo na siya. Natog na ko. Kunya na ta mag-tour sa resort. Guro ugma na lang guro. Kay para nindot ang lighting ugma. Sa buntag ta mag-tour. Kay wala po'y tao. Karon daghang kay tao sa gawas. Kay pista na hapit. Fully booked ang resort karon. Ugma na po ta mo i-tour sa room. So, mo na siya. So, tog sa ako ha.
So, I'm back here na sa room kay napaka-work. Mag-meeting pa man at 10:30. So, currently, it's already 9:43. So, that's why I have to go back here sa room na. Kaya mag-prepare pa ko. Kamanta ko ganina mga 7:45-ish para malagin sa work. Sakto na kong tog, which is nakapahuway na dyan kong taman because of the biyahe ganina. Like, drained kay ko, luya kay ko, sabaw, lutaw. May na nakabawi akong tog ganina. Nindot ako pamati, naka-coffee na pod ko. And then, nakaon ko mga pag 8 p.m. Nakaon ko dinner. And then, straight here, nakatimplag coffee. Then, nag-start naman po mga 8 kape na ang program dito, which is katong dance contest. But since 10:30 naman hapit, I have to go back here na mag-meeting pa. Magtrabaho sa Kodire. Good morning! It's already May 2. Time check, it's... ano oras ha? 7:01 a.m. Kaya pag duty, wapa ko itog, I tried to sleep pero di jud. So karon, gitawagan namin sa taas kay mga on namin for breakfast. Mag-ilis ako kay para makagikalat ta pa dong sa taas kay mga on na gutom na pod. On our way there. Hi, good morning. Currently, it's already 7:15 a.m. It's Bisperas diri sa pista diri sa Pisong Laliberta. We are at our resort, so I will give you the rest of the tour later. Siguro mga hapon. But this is currently owned by our entire family. This has been established long before I was born. So it's 40 plus years na dugay na kain siya na resort. Na ay mga bagong rooms diri, so I will give you the tour later. So let's go kay mga onami kay gutom na pod. Alright. Ano pa ni mga ero diri. Good morning. Hi, te. Hi. Gahapon. Mga good morning. Hapon ko na po ay mga udto ko na abot din. Wala man si Putoy oy. Ay di na. Busy po. Ay, ka mga busy na ba? Busy mo na people. Dito. So na miss breakfast na may. Tage. Ingat. Ano na? Hello. So, it's already 10 a.m. And guess what? Matagyapon ko. Grabe, ganyan ako sige paninguha og katog jud ay niya. Di jud ko makatog. Amot lang nga. No, mata pa kay ko. Pa ko gid bisita og duka. Sa amo ko ni. Untong tutok na hapit. Ngayon na, after breakfast. Grabe. Alas 7 pa lang gani. Pero init na jud kaayo. I can't imagine. Udto diri ay. Init jud kaayo siya. But, karon akong gi-charge lang diri ang akong mga devices. Ang phone. Kay, ingon sila, mag-brown out daw anytime of the day na ay chance na dugi siya mabalik. So that's why it's better to be ready kay duty pa taon niya, no? Sa atong trabaho. Karon, I'll try my best na matog kay bahalag pilar ka oras kay murag luya jud taon niya. Ang akong pangpaduka no kay kari ay murag puzzle. So muna akong duwaon hantod sa malibat na jud siguro ko. Muna guro ng time na matog na jud ko. Tonight or today, nakaganap birthday ni Naya today, which is my cousin. At mga on, and yes, kaon na po, lafang na po niya. That's why we need to sleep. Kay mahagad ta, mauhaw ta. Diyos ko Lord, I'll just say good night and see you later. So really, you ain't gonna hit me back. Birthday to you. Now it's all just you got me on blast. Damn, you're over it. I've been done. We're so toxic, can't get enough. Ooh, I'll go and say it like a mantra. You know what you want. You're watching Miss Pisong 2024. Okay, so humana ang talent portion. Balik sa ko kaya akong trabaho ako. So i-check.
Good morning everyone! It's May 3, it's 7:30 a.m. and happy fiesta! Barangay Pisong La Libertad. So karon, it's going to be a great day. Kay tungod kay pista, daghag kaon karon. Daghan og lafang, daghang taga-tuog balay karon para makanan. Karon, gikan ko duty late kanina and nakaslip-slip pa pud gamay sa duty nako on my breaks and wa ko bati ang duka. And karon naka-prepare na ko kay mga tunistas kay breakfast me. And karon na ako'y bugas diri siguro sa wala ni tarong na sleep but that's okay. Paabot na ako ng mama kay nag-abli pa sila sa coffee shop karon. And yeah, once they're here, maato na dahil sa taas para mag-breakfast. Breakfast. Nagaydag ko nga. Sa may yung paliton, baso. On the way to La Libertad. Kami paliton. Nabada kay baso ani. Ganing kuwan ani kape. Para mo ng gatas. Ang inyong dongle, dong takila ang dongle. Tagpila ni ate. Hindi mo na. Hinog-hinog din siya na may pagkahilaw-hilaw. Or hilaw pa dyan siya. Ay, daw ka ni kanis mga saan. Go float. Abon. Wala may ganun mo sakto rin na hinog o hilaw. Kanang hinog-hinog na hilaw-hilaw ba? Kanang lamira dyan siya kanang hiwa-hiwaon. Salamat. Nakapalit na dyan ko. Apil po ko grapes. Alright, so we're back here sa room na. Gikan mi sa La Libertad and gihulungan. We tried to buy cups but wala. Di siya available ang size na mong ipangita. And then, napahit mag fruits. And ako napahit pa kog mangga and seedless na grapes. So, lami na. Makaong taon niya mangga. Karon, paway na lang ko kadihot. Then, maligo na po ko in a few hours. Kaya magsugod na ang kaon. So, manapahwait at tapay natin energy later and dili tahagard. Hi everyone, so I will be giving you a room tour. Here's sa 2 new rooms diri sa Opadas Beach Resort. Bago na ni siya gi-open for customers. So come on, let's have a tour. Let's go! Okay, so muna siyang entrance. Nindot na siya ang view kay sea view siya. So when you go inside the room, you will be greeted by this huge bed. This is a family bed, so this can fit perfectly for families. Then as you would notice, there is a mini fridge or a mini bar here, which is naanay mga drinks daan. So this is to pay once mo inom ka. I have to clarify that, but here are the drinks that is available on the fridge. And you will have your glasses, your pitcher, and then your abridor. The next one is we're going to go to the bathroom. Here's the bathroom. So it's a pretty decent bathroom, which is a good thing. Kaya naa may bidet and normal toilet lang. Then the shower head. And you will have the mirror and the sink. And you also have a towel dryer. That is where you can leave your things. And this is the only room na na-TV. I mean, the 2 new rooms are the only rooms na na-TV, which is here. Signal na siya signal na dish. Then for aircon, air conditioned din siya na room. The best view here sa bagong room is the sea view. So in the morning, you will be greeted by the beautiful sunlight. This is the view that will greet you every morning. Yan siya ang view. You can see our floating cottage there. Like, hindi ka kayang panahon doon at
Okay, Ligog Dagat. And in this veranda, you will have 2 chairs. 2 chairs that can fit, like, I think it's around 6 or 5 people per chair. And you will have this table. So this can serve as your like table for dinner, lunch, breakfast. So you can just eat here while relaxing and while looking at the beautiful view of the shore. So that is the whole room tour of the new rooms that we have here in Opadas Beach Resort. For the rate of the new room, that would be 2,000 per night. So that's already a good price, considering na siya mini fridge and TV and air conditioned pa dyan with a beautiful view. So I can say sulit na ang 2K per night when you go here in Opadas Beach Resort. So book now. Hey my uto, so it's now lunch here, but ang lafang is dito sa Picas Balay. Padung na ta mga ang paabot akong mama dire, and then we're going to eat. Grabe kay kainit, promise. Naglakaw kami gikan sa beach until here. And grabe di matabang kainit ay as in sakit ka is pani. Like di could effective ang payong. Like di jud ka duot. I mean, grabe. Ite as in di jud ka talab ang payong. Alright. Ano mga food? Sa tinok makaon. Ana ang star ng Pasko karon isang paninaw nga tambok jud siya, dagan siya laman sa telecos ka crispy hunani. Napang happy fiesta. Ay, okay, mag-unboxing na sityon. Yay. Okay, magtambok-tambok dyan yun. Agoy, wa, nag-gisi na. Agoy. Agoy, ka-crispy ato. Hinama, oh. Agoy, kagwapa. Mga ano ta, tinuguan ng lechon. Chitmate mami. Hello, good morning everyone. It's already 5:10 a.m. Thank God it's Saturday. Muna akong shift, muna ang pista, muna ang kaon gabi. So sorry if wa kay ko ka-update kay nalami ang kaon. Then muna to, I just took my time on chilling and chatting with everyone I know na dugan ako wala na nakitaan. So mo to siya, catching up lang gabi. And right now, guess what unsa akong gitan-aw karon sa akong atubangan? It's a magnificent view of the sunrise. Tanawa mo na kanindot din dapita sa amuang resort. You are always welcome by a magnificent sunrise. Look at it. Sige na, tanawa. Ara. Muna siya sunrise there always, which is calming kayo siya every time na mo-wake up ka diri sa resort. Nice kayo. So, mao din siya akong gina-look forward to every morning. Especially if ka na murag busy na kaayo di sa city, sa Cebu City. And just want to chill and like really think away from the hustle and bustle street of Cebu City. This is a good place to go, jud. Kay peaceful lang jud ka sa tanang mga bation nimo. So later, I'm not sure sa'y metabo. But taod-taod kay mangaon mi later. And then, I don't know what will happen. Siguro mga ligo or siguro maligo ko later. I just hope na gyapon but dili siya makaito or dili sakit. I mean, kanang dili jud OA ra sa kasakit ang init. Naligot jud ko karon kay mahuli na mi ugma. So lain po na di ta kaligog dagat mintas napat ta diri. So mo na siya ang agenda today and maybe naaguri kaon later na daghan sobra sa pista. And yeah, I'll just enjoy the morning.
Grabe guys, induta jud uy. Wow, I'm not sure if ang camera mo give justice sa unsa siya kanindot. Ang yang color, yang vibrance, like anindot jud. Induta jud. Alright, Mr. Sun is out. It's 12 p.m. and we're about to have lunch and we're going to the floating cottage. Let's go! I'm already set. Naka-change outfit na ko. And got my favorite hat. And then, napot ko yung sunblock. So, let's go! Kinanas na dito. Dami kayong food. Daghan kayo sobras pista. So, ara, dito kayong dagat. Tara! Hi! Ito si Oli ang yawi kang Erica. Init. So, muna yung coffee shop na bago lang nag-open pag April 28. Ready to serve na siya here. If you love coffee, we are open now. Alright, so we're going to the floating cottage na. And look at our beach. Teka kay Tao. Tao Liwas Pista. Muna siya malaganahan ako dito. So, kay, dili ba tuon? Taas og shoreline, lampan. Shoreline. And then, hindot og dagat. You can see the entire resort here. Nagputo ko na siya dito. So, wala siya. Let's go. Nanaam balsa. Tara. Kuya, ang pingi kuya ha. Nahi camera. Ay, cellphone di ay. Ang cellphone ni noon. Tara. Ako lang camera kay magunitan man ako. George! George! Balsa. Wala siyang sakyan. Padung dito sa George! Let's go. Apa ma? Dalawa na. Yung mga Rayna biya. Okay, pa daw namin sa floating cottage. Sige. Ala, ni sakay siya oh. Sakay. Si Angkol. Si Kuya po lang ko na yung pagkita. Ayaw. Ay, pagpamot. Yung mapil niya, di ba yan pang dahil ng camera. Hello, paingon mi sa floating Cottage. Water world. Bota mi, yay! First, okay. Ang mga uyuan, ang mga tiyo, mga uncle. Apa? Hi, ate! Duwa na siya ka-floor. Sa taas. Duwa na siya ang pool dire sa water world namin. Duwa na siya. And duwa na siya ang resort. Duwa na siya ang resort. So, paabot na lang may mga on me. And yeah, lakbang ta later. Okay, naon na. Pinit na siya. Bukira? Kung skabitsing isda. Plastic. Ay na mo! Cute na ito'y. Buyan. Ala, langoy.
Hello, good evening. So, it's 11:47 PM na. And bago ako mata. Baguhay ako nagmata. Karon, pag alas 3, pag humana mo gligo, kapoy ka iko. Kay, wala biya ko ito, legal duty. And then, pag human, nap ako. Kay, mata ko dinner. Kay, again, wak ko ito. So, plano is mag-nap lang. And then, pag human, nidritso man akong togo eh. Nidritso jud antod alas 11 na, antod karong oras. Maragay gyapon ang outfit. Problema ana, wako kasabay o dinner. So, ang problema ana is, wako'y kaon. Di man ni pare sa syudad na ay Jollibee, McDo na open 24/7. Dere kay wala jud abri na tindahan. Wa man nang gani pansit kantonan wala jud. Sarado pud sa taas na ikaw ko manuktok. So, may na lang silang mamagilhayan po nila og noodles o pita so ara. Ang struggle na ko kay kare wala po'y tinidor. Ha? Struggle kaayo. Saan niyo po? Ano yun? Kung sabaw. Kutsara na ko. Lumaya kaayo. Ha? Wala. Bagunat badong natutong. Tanong ko na. Wala ako sa nang una. Good morning. It's already May 5 and karon this is the time on the day na ulit ni may balik sa Cebu. We have prepared na to go to the port na dito sa Dumaguete and maybe maabot mi sa Cebu o sa among balay jud mga gabi na jud siguro na. And then andam namin nabutan naman ta ng mga gamit sa sasakyan na just to tell you more about the resort. So basically it's a huge place, big place na ma-cater any events. It can be kasal, birthday, or even family outing or reunions. Pwede ka na siya dire. We have this huge space that can cater to those events. We have a total of 24 rooms. So, more or less mga 8
rooms ang aircon. We also have a canteen. You can also drink there with your friends and also have video. Okay, we have video. Okay. We also have a piece of Wi-Fi that you can use for your job or for just for internet things. We have these huts na cater sa inyong mga parties. We have the 2 new rooms na available na karon here to everyone who loves coffee. Pwede mo diri mga pe sa Upadas Beach Resort. Kultula lang, available kay na diri. Karon, wait na lang po sa oras ng lakaw ni Kim atong nagihulngan kay na kami pahiton. Then after that, diretso na mi dito sa Dumaguete to catch our trip going to Cebu. Hawa di eh. Ay, pakai motor dia orang kapen. Asa naman ito? Manhuyod pa rin. Manhuyod. Ito muna siyang Mount Talinis. Oh, talaga sa ono. Hello everyone, it's already May 25, it's 12 AM and padong tamang manyanita sa akong mama kay birthday niya karon. So let's go, kanipapagas ng ate sa gawas with the cake and the candle. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Thank you. Yes. Happy birthday. Happy birthday. Whose birthday today, Avery? Oh. Asa man na? Papa, come here. Papa. Okay, we're now going to Labuyo Native Restaurant sa Lapu-Lapu to celebrate Ate Shanti and Mommy's birthday and Ate Monig's recognition day. Naka-receive siya tulog ka medals karon. Yay! Good job! Let's go! Mga unat ta! Birthday girls! We're here now in Labuyo Native Restaurant. Apa kami? Avery, what are you doing, Avery? What are you doing? Okay. Okay.
Hala, may sapata. Lord, daan na dito. Si Avery? What did you see, Avery? I don't know. Did you see a turtle? And what? Go to Papa, go to Papa. Or Mama, go to Papa. Oh, yan. Nangaon na sila sa feeds. Lagi. Wow.